26শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস। এই দিনটি কেবল একটি জাতীয় ছুটির দিন নয়, বরং আমাদের সংবিধান গ্রহণ এবং ভারতকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার স্মরণ। এই দিনে সমগ্র ভারত জুড়ে গর্ব, উৎসাহ এবং দেশপ্রেমের এক চেতনা অনুভূত হয়। প্রজাতন্ত্র দিবসটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ কারণ 1950 সালের এই দিনেই ভারত সংবিধান গ্রহণ করে এবং একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাথে সাথে পূর্ব রেল আসানসোল ডিভিশনের ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয় আসানসোল লোকো স্টেডিয়ামে। পতাকা উত্তোলন করেন ডিআরএম সুধীর কুমার শর্মা। পাশাপাশি কুচকাওয়াজের অভিবাদন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়। नेटवर्क के जरिए भारत को साल के 365 दिन, सप्ताह के 7 दिन और दिन के 24 घंटे निरंतर गतिशीलता दे रहे समर्पित रेल कर्मियों के समर्पण, कड़ी मेहनत और निष्ठा को भी अभिनंदन। गणतंत्र दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उन आदर्शों और मूल्यों का उत्सव है जो हमारे राष्ट्र को परिभाषित करते हैं। यही वह दिन है जब हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के जन्म का उत्सव मनाते हैं और न्याय, समानता व स्वतंत्रता के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाने के लिए एक साथ मिलकर इस उत्सव में सम्मिलित होते हैं। आसनसोल मंडल अपने सभी सम्मानित ग्राहकों को निरंतर सुरक्षित, विश्वसनीय और भरोसेमंद सेवाएं देने और उनके रेल अनुभवों को दिनों दिन बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मान्यता प्राप्त यूनियनों और एसोसिएशनों के पदाधिकारीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे प्रतिनिधि, छात्र छात्राएं, स्काउट्स, गाइड्स, आसनसोल रेल परिवार के सभी सदस्य, देवियों, सज्जनों और बच्चों, हमारे महान राष्ट्र भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को नमन, आप सभी का अभिनंदन। Be positive, think better, make a bright future with Misso Nursing Institute Asansol. Misso Nursing Institute Asansol is approved by West Bengal Nursing Council and Indian Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science. Misso Nursing Institute Asansol associated with Marwari Relief Society Hospital, which is our parent hospital, and our affiliated hospital is Asansol District Hospital and few rural health centers in Asansol for providing clinical and field training to BSc Nursing and JNM Nursing students. Mr. Nursing Institute Asansol offers BSc Nursing for 4 years. Eligibility of admission 45% marks in HS with science stream and English, and JNM course for 3 years. Eligibility of admission
40% marks in HS in any stream with English. Mr. Nursing Institute of Asansol provides unbeatable infrastructure, highly qualified faculties, 100% placement assistance to all students. So hurry, admission open for limited seats. Our helpline numbers are 7477782911, 7477713512 and 7477713511. Visit our college campus at Mr. Nursing Institute Asansol, Bagbandi Road, Kalipahari, Asansol 9, Paschim Bardhaman. রিকো ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই ক্রিসমাস ও নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজ থেকে শুরু হয়েছে এসি বুকিং স্কিম। এই অফারে আপনি পাচ্ছেন আপনার পছন্দের এয়ার কন্ডিশনার বছরের সবচেয়ে কম দামে, অনলাইনকে হার মানানো মূল্যে ক্রয় আর বুকিং এর ব্যবস্থা, সেই সাথে পুরনো এসি এক্সচেঞ্জের সুবিধা পাবেন। সামারে অতিরিক্ত মূল্যে কেনার ঝুঁকি থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি, 20,000 টাকা অব্দি কার্ড ডিসকাউন্ট এবং সমস্ত অ্যাক্সেসরিজে 50% অফ। কেনাকাটা করুন বিশ্বাসের সাথে। 45 বছরের রিকো ইলেকট্রনিক, দত্তবাবুর দোকান, দুর্গা মার্কেট, আসানসোলে, যার কোথাও কোনো শাখা নেই। নিশ্চিত হতে কল করুন 9933056325 এই নম্বরে।